साला हास्ट्रिनि हुबाटे आदिबेदिनि साक्थार मुंबाय कयला सहरनि रांरुं नखलाव लुआची जाखा शामरुर पार ग्राम पंचायत आमसानि हुबर ख्लायनायते PMAYG स्किमन नकताल माने लुकुराबाय मालायमानि पान्डा जाति केथार मुचुंनि पान्डानो चेंसाविरिका हास्टेनि ARD दिबेदिनि मन्त्री भगवान दास पान्डाव नाराय मटम अंगि मानजाखा TIDC नि चेयरमैन टिंकु रयनो खबै गुबुन अजामारक साला हास्टेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि मानजाक मुंगो हास्टेनि हुबाटे आदिबेदिनि साक्थार मुंबाय कयला सहरनि रांरुं नखलाव चेंजागि रजाकनानि कक्टंमानि शामरुर पार ग्राम पंचायत आमसानि हुबर ख्लायनायते PMAYG स्किमन नकताल माने लुकुराबाय मालायमानि पान्डा फियाबा फाइनानि जरावनो हेलिकप्टार जोंजाल नुकजाकमानि बाय पान्डाव सकफाय मानलिया हास्टेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव आबुनि बागै पाइथागो जाति गोथार मुचुंनि पान्डानो चेंसाविरिखा हास्टेनि ARD दिबेदिनि मन्त्री भगवान दास पान्डाव नाराय मटम अंगि मानजाखा TIDC नि चेयरमैन टिंकु रय उनुकुट्टी जिल्ला परिषदनि सभाधिपति अमलेन्दु दास बिनि याक्सु श्यामलाल दास उनुकुट्टी हांखनि DM उत्तम कुमार चाकमानो खबै गुबुन अजामारा এই গ্রামটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা আমাদের এই রাজ্যে 6 লক্ষ পরিবারকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তো তার 3টি পেজে হবে 3টি ধাপে হবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তো নিশ্চিত আমাদের এই জেলার অনেকগুলো গ্রাম স্কিমের আওতায় আসছে চণ্ডীপুর ব্লকেও হয়তো 10 থেকে 12টা গ্রাম স্কিমের আওতায় আসছে তো আমি যখন একদিন আসছিলাম কৈলাসহরে তো আমাদের সমস্ত যারা ব্লকের যারা ব্লক চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান আমার সঞ্জীব কর্মী আমাদের এখানকার প্রধান মহোদয়া দুলাল দাস এবং দিলীপ দাস আর অনেকেই ছিলেন কথা প্রসঙ্গে এই মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যে যোজনা সেই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে চণ্ডীপুর ব্লকে কোন কোন পঞ্চায়েত সেই আওতায় পড়েছে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার ছিলেন উনি পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার উনিও ছিলেন তো সম্রাটবার সেই আওতায় আসেনি তো প্রধান পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার বাকি অন্যান্যরা তাদের মনে একটু ক্ষোভ যে আমাদের সম্রাটবার সেই আওতায় আসেনি আমি সেদিন ওইখানে বসে বলেছি যে সম্রাটবারকে আরো ভালো স্কিমে নিয়ে আসা হবে সম্রাটবারে पान्डावा आमसानि जा श्रमिक लुकुरंनो पाटानि सार्टिफिकेट तै खातियान याफारिरका हास्टेनि ARD दिबेदिनि मन्त्री भगवान दास तै पान्डावा मानजांनाय नारवायरक खाद्य बियो रिपोर्ट चिनि खरां।